ଆଜିର ଏ ଅମୃତ ପରିବେଶରେ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପାଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ଠାକୁର ମହାପୁରୁଷ ବଟଗୋସାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ସଦାଶିବ ବଟେଶ୍ୱର ବାବା ସର୍ବଦୁଃଖହାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତ ବଜରଙ୍ଗବଲି ମହାବଳୀ ପବନ ନନ୍ଦନ ହନୁମାନ ଗୋସାଇଁ ସବୁରୀଙ୍କ ଅଭୟ ଚରଣ ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଅଣମୂର୍ତ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିଟିର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ବୋଳା ବାରମ୍ବାର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡ ପ୍रणिपात ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତଥା ଆଜି ପଞ୍ଚଦଶ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ସନାତନୀ ପରମ୍ପରା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ମା ଝିଅ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରୀତିବର୍ଦ୍ଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଥା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପାର୍ବଣ ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର କୃଷିଜୀବୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଅବସରକୁ ଆନନ୍ଦ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧୁମୟ କରିବା ପାଇଁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରୀୟ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏ ଉତ୍ସବଟି ସମଗ୍ର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଅତି ପ୍ରିୟ ଆମର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଣ ଧଳ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମହତ ପ୍ରାଣ ଆମର ନିର୍ମଳ ବାବୁ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ସୋପାନର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ତରଫରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୁଭ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶିଷ ଦାନ କରୁ କରୁ ଏତିକି କହୁଛି ହେ ସମସ୍ତ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶତକର୍ମୀ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ ପୁଅ ଝିଅମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାଳିନ୍ୟତା କପଟତା ଛନ୍ଦ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଭଲ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ଆମ ପାଖରେ ରହୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏହି ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ନିର୍ମଳ ସାମଲ ପଞ୍ଚଦଶ ଆଞ୍ଚଳିକ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କଦମପାଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହରିବୋଲ ମଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଜ ପର୍ବ ଗୋଟେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ରଜ ପର୍ବ ଏବଂ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପର୍ବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଦମପାଳ ଗାଁରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକରି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦୋଳି ଖେଳ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ଏବଂ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ କବିତା ଆସର କରାଯିବା ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି এই ଅଞ୍ଚଳର ମା ଭଉଣୀ ଏବଂ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏଠାରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲେ ଆଜି କଦମପାଳ ଗାଁରେ 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ କାହିଁକି ଏଠି ଆଞ୍ଚଳିକ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ଏବଂ ଯୁବକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ ହଉ କବିତା ଆସର ହଉ କିମ୍ବା ଦୋଳି ଖେଳ ହଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ରଜ ପର୍ବ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧାର ସୁଯୋଗ ନେବା ଲାଗି ଆମେ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଜ ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଏଠି ପାଳନ କରିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା। ଏ କଦମପାଳ ଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
समस्त भाई भौणी मानक एक निरा कार्यक्रम ए कार्यक्रम को सफल मंडित करने लगी समस्त युवबंधु छात्र बंधु ए कदमपाड़ा गाँ एवं अंचल उपदेष्टा मंडली को धन्यवाद दूची आम समस्त उपस्थित रही रज उत्सव टाक पालन करके शांति श्रृंखला रक्षा करवा। अभिमन्यु धल आंचलिक रज महोत्सव कमिटी उपदेष्टा ये जो रज महोत्सव एवं पालन कर जाऊँगी यह 55 वार्षिक आंचलिक रज महोत्सव ये रज महोत्सव को किपर भाव में सरसुंदर कर गढ़ी तोड़ापी पालन करने आमर कदमपाड़र दि राइजिंग स्टार जो आमर युवक भाई भाई माने भौणी माने जो अंटा भिड़ी से कार्य को मुझे निश्चित भाव में प्रशंसा करुच्ची धन्यवाद जनाऊँगी बधाई जनाऊँगी कृतज्ञता जनाऊँगी से आशीर्वाद करुच्ची प्रचेषा कम नुहे आज को 15 वर्ष है से रज महोत्सव पालन कर प्रायतः 13 वर्ष है मत स्वर्गत कवि आमर चंदन प्रधान मत रज कमिटी सहित माने कोऑर्डिनेट संयोग कर आज नहांती आज आम समस्त अच्छे से किंतु नहांती जहाँकि आम समस्त दुखद घटना तो जहाँ एवं से रज महोत्सव को से अधिक अधिक सरसुंदर करने युवक मैंने जो कर भिड़ी कम कथा नुहे आज को 15 दिन है युवक मैंने से फील्ड रे जहाँ सब आनुषंगिक कार्यक्रम करार कथा से चालू रखिंट एवं से कार्य कर देखा आगामी रज पर्व जो 4 दिन धरी पालन करेंगे से जो प्रचेषा जो साधु उद्यम तर साहस ये समस्त कथा जिनसर प्रतिफलन हम से रज महोत्सव रज महोत्सव केमात्र कदमपाड़ ग्रामवासी नुहे ये अंचल सारा समस्त आबाल वृद्ध भौणी उपभोग्य जिनसटे जहाँकि उपभोग करने अधिकांश ग्राम झील बो मैंने मेल होता मिल से समस्त जो माँ भौणी मैंने आसी रज महोत्सव उपभोग करेंगे से समस्त को आम कि सम्मान सहित ये रज महोत्सव उपभोग करें सहयोग करवा समर्थ करवा यह आम समस्त मूल लक्ष्य और लय हबार आवश्यकता रही ये रज महोत्सव आम ये कदमपाड़ ग्रामर आंचलिक महोत्सव यह निश्चिंत या सत्वे भी कदमपाड़ ग्रामर एक स्वतंत्र कौन मर्यादा एवं महत्व ये महत्व बा मर्यादा को जपरी अक्षुण्ण रखा कदमपाड़ ग्रामर समस्त आबाल वृद्ध निकट में विनम्र निवेदन करुच्ची जे रज महोत्सव आमर आम रज महोत्सव आम रज महोत्सव आम समस्त बड़ महोत्सव आनंदर उत्सव आम समस्त मिलनर उत्सव यही कामना कर रोची। नमस्कार समस्त वीरेंद्र कुमार प्रधान राइजिंग स्टार यूथ क्लब मेंबर गुरुचरण स्मारकी रज महोत्सव जे कि एक भिन्न रूप से रंग पालन करने दि राइजिंग स्टार यूथ क्लब प्रयास करे चलित वर्ष एक भिन्न रूप से पालन करने आमर सभ्य माने प्रयास करछंती एवं से आज एक प्रस्तुति बैठक चलता जो कि आलोचना है जे आमर किपरि भाव में रज प्रोग्राम को सफल मंडित करवा किपरि भाव प्रोग्राम रखा से विषय आज आलोचना है आलोचना है जे आमर रज प्रति वर्ष पर ए वर्ष आमर 4 दिन धरी पालन करा जिवो। प्रथम दिन में आमर उद्घाटन उत्सव जो कि बहु मान्यगण्य व्यक्ति माने उपस्थित रहिबे या सहित आमर कवि सम्मेलन प्रथम दिन आयोजन करा जिवो एवं विभिन्न अंचल कृति छात्र मान को आमर यही दिन पुरस्कृत करा जिवो एवं द्वितीय दिन में झील मानकर जो प्रतिभा अच्छी ताको आमे नहीं एक प्रोग्राम करचु जार ना रखीचु रज लावण्य जो रज लावण्य सब झील माने जोगदे निजर प्रतिभा को उपस्थापन करें एवं तृतीय दिन में आंचलिक कबाड़ी मैच रखीचु जो विभिन्न अंचल कबाड़ी बॉयज टीम और गर्ल्स टीम मैंने आसवे कबाड़ी कबाड़ी कार्यक्रम रही सहित प्रतिदिन क्विज कार्यक्रम विभिन्न पारंपरिक खेल जब झोटी मेहंदी पुची भली अनेक पारंपरिक खेल रही झील बो मैंने आनंद दोली को आनंद सह खेली उपभोग करें। दर्शक बंधु जदि आम खबर भिडियोटी आपन को भल लगी थाए तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब फॉलो एवं लाइक करबा पई बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। हाँ दर्शक बंधु आपण अन्य बंधु मानक मध्य शेयर निहाती करंतु। धन्यवाद। नमस्कार।